Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous, maintenant et pour toujours. Amen. Aujourd'hui, le 4e dimanche de la période pascale, le Seigneur nous rappelle qu'il est la source de la lumière. Si on regarde la Bible, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, on voit le début quand Dieu a créé la lumière, parce que lui, c'est la source de la lumière, et qui a dit que la lumière fut, et la lumière a existé. Et dans Apocalypse, on voit bien que dans la Jérusalem céleste, c'est là où on n'a pas besoin d'autres lumières, parce que le Seigneur lui-même illumine tout le lieu par sa propre lumière. Mais si on croit en lui, on croit en cette lumière, c'est que nous aussi, on est appelés de vivre cette lumière, de marcher dans la lumière et d'être témoins de cette lumière qu'il nous a offerte. Saint Paul, quand il a rencontré le Christ pour la première fois sur son chemin pour aller à Damas, il a dit tout simplement « Je me suis trouvé dans la lumière. J'ai été une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. » Il s'est trouvé lui-même dans cette lumière. On voit Saint Luc, qui a rédigé les Actes des Apôtres, a cité ce passage 3 fois, dans Acte 9, Acte 22 et Acte 26. D'où l'importance de cet appel du Christ à Saul ou à Saint Paul lui-même. Et dans cet appel, Saint Paul, il s'est trouvé entouré de lumière partout. Il s'est trouvé dans la lumière, comme si la lumière l'a pris dans ses bras, comme le Christ, quand il lui est apparu, il l'a pris dans ses bras. Il lui a dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Mais est-ce que Saul a persécuté le Christ? Est-ce qu'il était parmi ceux qui l'ont arrêté? Est-ce qu'il était présent au moment de sa croix? Non. C'est vraiment surprenant qu'il voit le Seigneur lui dire « Pourquoi me persécutes-tu » Parce qu'en fait, le Seigneur est en nous et nous sommes en lui. Nous sommes en Christ et le Christ en le Père, et il nous a dit « Soyez un comme moi, je suis en mon Père ». Et dans cette union, il nous offre cette lumière, il nous transmet la lumière qui est en lui pour qu'elle jaillisse aussi en nous. Et c'est pour cela que nous sommes appelés enfants de lumière, fils de lumière. Et c'est pour cela aussi que nous vivons les lumières de la résurrection. Quand il est ressuscité par cette grande lumière qui est apparue partout pour annoncer cette joie et cette résurrection. Aussi, quand nous quittons ce monde, nous sommes dans la lumière et nous portons ce qu'on appelle le corps lumineux ou le corps glorieux. Ce corps que le Seigneur nous offre pour remplacer cette chair corrompue est appelé corps lumineux. Donc la lumière est le sens de notre existence. Si vous êtes appelés à vivre dans cette lumière, qu'est-ce qui vous empêche de jaillir et annoncer et témoigner cette lumière autour de vous? C'est ce que le Seigneur a pointé de son doigt dans ce même évangile qu'on vient d'entendre, quand il s'est adressé aux pharisiens, aux scribes. C'est l'hypocrisie qu'ils avaient en eux. Parfois, on veut donner l'image de lumière, et pourtant, on ne l'a pas vraiment. Parfois, on veut faire semblant. On veut montrer qu'on est dans la lumière. C'est pour cela que peut-être je vois un nouveau peut-être avantage dans cette période de Covid ou ce qu'on a tous vécu. On ne se salue pas vraiment, ou on ne fait plus des câlins les uns aux autres. Parfois, on faisait ça, on se satisfait de le faire comme geste d'amour. Mais le Seigneur, il veut bien peut-être que pendant cette période, on quitte tout ce qui est geste pour passer à tout ce qui est vécu. Au lieu de faire juste des gestes
pour annoncer des sentiments. Mais où sont les vrais sentiments? Où sont les sentiments d'amour qu'on peut avoir dans le vécu? Parfois, on est juste satisfait. Ah oui, mais je l'ai bien salué, ou bien je lui ai fait un câlin, je lui ai fait la bise. Et on pense que uniquement de faire la bise, c'est un témoignage d'amour. Mais l'amour est au-delà de ce qu'on pense. Le Christ nous a appris que l'amour est de se donner soi-même, de se sacrifier, de donner de son temps, de son amour, de sa force, de sortir de soi-même pour aller vers l'autre. Ne limitez pas le sens de l'amour sur juste des façons de faire, mais cherchez le vrai sens d'amour qui est caché parfois à l'intérieur de vous, dans la lumière que vous avez reçue dans le baptême et le Saint-Esprit qui habite en vous, qui vous apprend ce qui est le vrai amour. Parce que si tu es dans le péché, c'est pas freinant, parce qu'il y a le repentir qui est en face de toi. Si tu sens que tu es un peu éloigné, parce qu'il y a des désirs charnels, des besoins, des péchés qui te traversent l'esprit, il y a la porte du repentir, du retour vers Dieu qui est en face de toi. Mais ce qui est difficile, c'est quand tu te justifies, quand tu trouves des raisons pour justifier le mal qui est en toi. Au lieu de chercher à le corriger, le remplacer, c'est plus facile parfois de le justifier, de faire des histoires, de ne pas dire la vérité. Oui, j'avais tort. Oui, je me suis trompé. Parce que parfois, quand on n'avoue pas notre erreur, on avance dans le mauvais sens et on cumule des échecs. Au lieu de chercher d'où tu es tombé et tu te relèves, dans la justification, tu te perds. Tu perds le sens de ta vie, le sens d'avancer vers la lumière. Tu passes vers les ténèbres et tu glisses dans le sens des ténèbres. Lève-toi, dis « Je suis enfant de lumière ». Je suis appelé pour avancer dans une ligne droite. Vous voyez, la lumière, elle avance toujours sur des lignes droites. On ne connaît jamais des lumières qui passent sous forme de lignes en zigzag ou autrement. Les lumières cherchent toujours la droiture. Si vous êtes enfant de lumière, avancez dans la lumière, avancez d'une manière droite et correcte. النهارده أحبائي الحد الرابع من الخمسين ربنا بيعلن لينا وبيفكرنا إن هو نور العالم وإن إحنا مدعوين إن إحنا نكون أبناء النور لكي نسير في النور. منذ البدء الله خلق النور وقال ليكن نور فكان نور. وفي الرؤية نلاقي في أورشليم السمائية وكان الله وسطهم فمش يعني ما فيش ظلام، ما فيش احتياج لنور خارجي. الله ذاته هو اللي كان بينور أورشليم وهو اللي بينور المكان المفرح ده. نلاقي النور هو معنى حياتنا. كل إنسان بيدور على النور. لما تخش مكان تلاقي الدنيا ضلمة تدور على الزرار بتاع النور تقول أنا عايز أشوف، عايز أميز. في النور بنشوف كويس، في النور بنميز، بنعرف أخطائنا، بنعرف الحاجات بتاعتنا اللي مش كويسة. لكن في الضلمة محدش واخد باله. فدايما ربنا بيلفت نظرنا إن إحنا مدعوين نعيش في النور، نعيش في الحاجة الظاهرة، نعيش فعلا معلنين إن إحنا وشهود للنور اللي جوانا. نلاقي كده حتى لما القيامة نلاقي الكنيسة كده تضلم شوية في تمثيلية القيامة وبعدين تلاقي النور يطلع، تلاقي نور القيامة علشان يقولك إن القيامة دي أصلها نور. ولما جه يكلمنا عن الأجساد اللي هتيجي ناخدها بعد الجسد اللي هو اللي داء الفساد اللي احنا عايشين فيه، يسميه الجسد النوراني، لأنه جسد كده مليان نور، بيشع نور، جاي واخد النور من أصل النور من رب المجد علشان ينور. احنا مدعوين ان احنا ننير وننور المجتمع اللي احنا عايشين فيه، ننور البيت اللي احنا عايشين جواه، ننور كل شيء
بتلمسوا أيدينا وكل مكان بنتواجد فيه مدعوين إن احنا نعلن فيه إن احنا أبناء النور. ما نمشيش فيه بشكل ملتوي، تلاقي الضوء بيدور إنه يمشي في خطوط مستقيمة، ما يمشيش باعوجاج أبدا. فإذا كان أنت عايز تعيش في النور لازم تعيش في شكل مستقيم. إذا كان هو لقى معوق في الناس اللي كانت قدامه، فكان واضح في الكتبة والفريسيين، اللي يقول لهم الكتبة والفريسيين المرائين، اللي هم بيدعوا ان هم منورين قدام الناس. اكبر مشكلة، عارف لو في خطية، عارف لو في تعب، عارف لو في ضعف، باب الاعتراف مفتوح، تقدر ترجع وتتوب. لكن اصعب حاجة انك تبرر مواقفك، تقول اصل كذا، اصل علشان كذا، اصل الظروف، اصل الحياة، اصل الدنيا، الكذا. كل ما بتبرر لنفسك غلطاتك كل ما بتقفل على نفسك باب الرجوع ليها. عارفين حتى في السنة اللي فاتت دي كلها بتاعت الكورونا، ونلاقي يقول لك في تباعد اجتماعي وما تسلمش على اللي قدامك وما تبوسهوش وما تاخدوش في حضنك. كما لو كان ربنا عايز يقول لك ما تعيش ده بالظاهر. لو عندك محبة جواه هتعلنها ازاي؟ لو انا خدت منك الشكليات دي هتقدر تعلن محبتك للي قدامك ازاي؟ هل هتعرف؟ هل المحبة اللي جواك كده هتفيض وتطلع من جواك عشان توصل للي قدامك في ملامحك، في طريقة كلامك معاه، في طريقة تعاملك معاه، في محبتك الظاهرة بالحقيقة ليه؟ ولا بس كنت بتكتفي بحاجات كده من فوق الوش، حاجات بتظهر النور لكن ما فيش نور جوه، بتظهر الحب لكن الحب مخفي من جوه. دور ان انت فعلا تكون انسان عايش الحب بالحقيقة، عايش المحبة الحقيقية جواك، عندك المشاعر دي عايزة تطلع، مش خلاص عملت الواجب، أنا سلمت عليه وبوسته وخلاص. لا، الموضوع طلع أكبر من كده. ده حتى الابتسامة اللي على وشك ممكن تكون مستخبية ورا الماسك. طب هتظهر ازاي مشاعرك؟ هتظهر ازاي مشاعرك للي قدامك؟ بيقول لك ما تكتفيش بحاجات ظاهرة، دور يكون ليك عمق في كل حاجة، في علاقتك بربنا، في علاقتك بالكنيسة، في أي مكان، في أي وقت، في أي ظروف بتعرف ترفع قلبك، بتعرف تكلمه، الدنيا بتبتدي تفتح. لكن هل إحنا كمان هنعرف نفتح بكل اللي إحنا اتعلمناه، بكل الدروس اللي ربنا وصلها لنا في الفترة دي؟ كلها دروس عميقة جدا، كلها حاجات تنور قلبك وتنور فكرك علشان تشوف وتفهم وتعرف هو مستني ايه علشان يكون ليك مكان معاه في النور. زي بولس كده وهو على الطريق رايح لدمشق عشان يضطهد المسيحيين، لما المسيح ظهر ليه، ونلاقي معلمنا لوقا بيذكرها 3 مرات في أعمال الرسل، في أعمال 9 وفي أعمال 22 و26، نفس الحدث، إن هو كان موجود في النور محوطه من كل مكان، محوط بولس ده أو محوط شاول، وهو كأنه في حضن النور، كأن ربنا فاتح دراعاته كده وخده جواه وقال له شاول شاول لماذا تضطهدني أنا؟ طب أنا ما اضطهدتكش، أنا ما عرفتكش وأنت عايش، ما كنتش معاك وقت الصلب، ما كنتش معاك وقت اللي حكموك، لكن أنا بضطهد المسيحي. قال لك أيوة، لأن هم فيا وأنا في الآب وإحنا واحد، وأنا فيهم والنور اللي فيهم فيا والنور اللي فيا فيهم، وأنا عطيتهم كل ما لي أعطيتهم وكل الذي لهم أنا أخذته. فإحنا في المسيح منورين. ربنا يدينا إن إحنا نكون عايشين فعلا النور ده، بنعلنه بالحقيقة، بنعلنه بفرح، بنعلنه عشان يكون لينا نصيب في القيامة وفي النور. له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. هللويا